XFM Express Balita. Express Balita. Sulod na ang England sa quarterfinals of FIFA World Cup 2026. Human gipildi ang Mexico sa round of 16 sa score nga 3-2 nga gipahigayon sa Estadio Azteca, Mexico City. Si Jude Bellingham nakapuntos og duha ka goal sa first half atol sa ika-36 ug ika-38 minutos alang sa England nga nabasla ni Julian Quiñones. 15 nakapuntos alang sa Mexico sa ika-42 minutos. Apan pag-abot sa ika-59 minutos sa dula, nakapuntos sa penalty si Harry Kane. 15 mao ang ikaunom nga goal sa torneo. Nakapuntos pa si Raul Jimenez sa penalty sa ika-68 minutos alang sa Mexico, samtang na red card si Jarel Quansah sa England ug gidismiss sa ika-53 minutos kung di nagpabili ng team nga adunay napulo ka mga players. Tungod sa kadaugan, makaagbat sa England ang Norway sa quarterfinals karong Hulyo 11 nga himuon sa Miami, Florida. Mga katropa, para sa lean and fit nga panglawas ug aktibo sa sports, tumar permi sa pinakakusog nga food supplement nga gigama sa Yes to Health Incorporated, ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanuka diri sa XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News. XFM Report. Balitang Sport.